Gamot niya yan? Expire? Oo, ayun ko. Sana hindi niya dinala. Card na pag lang yung sinasay. Wala, dili ko. Berugas ah. Mahu? No, kay gutom man eh. Wakay kaon. Kusog pag mga ano eh. Mga tambok na ba no? Tambok ka mo ah. Kaon tulog ka mo ah. Ano na narbaho? Narbaho sila rin. Padagtag. Wala na. Nakadagit tunggak ko ano, mga kuan. Ano? Kaya yan yan naligo eh. Parang ano siya yung Yung isa oh. parang ano siya quit. Nagagawan sila. Buntog ba? Buntog ang mga ano sa kuan. Ganun siya. O godzinie 17 jedzie autobus do Lipska przez Magnuszew, Kozienice, Zwoleń, stanowisko 0, do Grójca przez Tarczyn, stanowisko 2, do Rymanowa Zdroju i Sanoka przez Opatów, Rzeszów, stanowisko 7, do Leżajska przez Sandomierz, Stalową Wolę, stanowisko 7, do Kijowa przez Równe Żytomierz, stanowisko 9, do Czerkas, stanowisko 9, do Wiednia przez Częstochowe, Katowice, Brno, stanowisko 11. Tugnaw ba? Hindi siya mailap. Hindi siya lang ay, nandito sa saluhan ko. Puta na. Baka iiti yan. Kagaya dun sa sapa ba? Oo. Kayas ka ng kayas, mamaya nahulog na sa buisit. Nahulog na sa ulo mo ang tai. Ganyan na yun. Naganya ang kuan ray kaihan nila. Madamo to siya oh, ay mamigay. Lalaki itong malaki. Itong babae maliliit. Yung payat na itim. Malalaki yan dahil. Itong babae o itong maitim. Ito. Pag yan ganyan may kulit sa ano, lalaki na yan. Ikaw? Yan, babae yan. Ito, yan, lalaki yan. Saka yun, oh.